Hello there. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Yadires acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Gracias por sintonizar. Thank you so much for joining in. Today is Sunday, 3 p.m. It is our Sunday meeting. How are you guys? ¿Cómo están ustedes? Yadires Nova-Salcedo acá. Gracias. Gracias por sintonizar. Gracias por estar conmigo. Hoy domingo a las 3 de la tarde. Todos los domingos. ¿Ustedes saben dónde yo estoy? Yo estoy en San José de las Matas. I am in San José de las Matas. And when I have spoken to you guys from here in the past, I have been at a place called El Fuerte. And I was going to go to El Fuerte today. It is very hot. It is a hot day, so I decided to stay in and have this conversation with you guys, and then I can go out and enjoy some more of the festivities. They're going through it's called Las Patronales here, and it's where they take an entire week and they do many different events. Artists come in from all over to sing different styles of music. And Fiestas de Verano is what they're calling it this year. But they typically are called Las Patronales. So if you guys can hear me, let me know that I sound okay. Andrea, let me know if I sound okay, if I need to do anything else that's different. So, gracias nuevamente. Estoy aquí en San José de las Matas. La estoy pasando súper bien. Esta semana se está llevando a cabo lo que típicamente se le decía las fiestas, las patronales de este pueblo de San José de las Matas, pero ahora le llaman fiestas de verano. Entonces están trayendo a muchos artistas. Yo hice un live los otros días de uno de los artistas que se presentó. Se han presentado muchísimos artistas y van a seguir presentándose diferentes artistas. En el día de hoy van a tener lo que le llaman el palo encebado. Así es que yo nunca he visto eso y voy a ir a verlo. So I've never seen, it's called the grease pole, I believe. And I've never seen somebody going up a grease pole. So I'm going to be going there this afternoon to go see that. But I am happy and excited because you are with me. That's all that matters on a Sunday at 3 p.m. Yo estoy feliz y contenta porque ustedes están conmigo y eso es todo lo que importa, que estemos juntos este domingo a las 3 de la tarde. Entonces, el próximo domingo sí estoy pensando irme a otro lugar y todavía voy a estar aquí en San José de las Matas. Así es que el próximo domingo esperen que voy a estar desde otro lugar aquí en San José de las Matas. So next Sunday, by the way, I'm still supposed to be here in San Jose de las Matas, and I will be coming to you live from a different place here in San Jose de las Matas. So for those of you here in San Jose de las Matas, hello there. I am here in San Jose de las Matas, and I'm having a wonderful time. Thank you so much to the people of San Jose de las Matas who are always there giving me love and making me feel that I'm a daughter of San José de las Matas. Gracias a las personas que son de San José de las Matas y que me hacen sentir como una hija de San José de las Matas. Así es que gracias y gracias por darme todo el amor que me dan cuando yo estoy aquí en San José de las Matas. En el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Cuando ustedes vieron el tema que se titula Un cambio es un cambio, ¿qué le llegó a la mente a ustedes? Díganme. ¿Qué le llegó a la mente? Un cambio es un cambio. ¿Qué significa eso para ustedes? Y ahí le voy a decir por qué el tema de esta semana es un cambio es un cambio. So this week's topic, change is change. What comes to mind when I say change is change? What does it mean to you? So this is a very special topic, and this topic came to me, I want to say like
4 days ago, I was thinking about whether that should be the topic, because a great friend of mine said to me, is it okay to feel anxious when good things are happening? It doesn't feel right. It doesn't, because I feel anxious, but good things are happening. So what does that mean? You know, a lot of people think that when we feel anxious is because bad things are happening, or, you know, we are afraid of something, or something that's out of our control is happening. And that's why, you know, but that is one change. And then today we're going to talk about what it means when we say change is change. So before we start doing that, I want to say hello to a couple of you guys. If you guys have said hello to me, have you guys been saying hello? Let me see here. Vamos a ver quiénes están aquí. Mildred Esteves. Hola, Mildred, ¿cómo estás? Hola, hola. Tú nunca te pierdes estos lives. Gracias por estar con nosotros, Mildred. Mira acá, vamos a poner a Mildred aquí. Y créeme que lo estoy haciendo desde mi celular, así es que es diferente. So I'm doing this from my phone, which I completely forgot that I could have done it from my laptop, and then I thought about this 3 minutes before the live. Yeah, exactly, 3 minutes before the live. So so I'm going to be trying to read your different messages there on this very small, and I actually have the big iPhone, so it's pretty big, but for me to try to read your comments. Let me know if the music sounds okay. Hello, Andrea. Mwah, kisses to you. Kisses, kisses, kisses. Let me know if the music is okay, if I sound okay. Let me know. Let me see here. Oh, somebody. Oh, hi, Mas. Yo, Ma. This must be Angelina. This must be my daughter, Angelina. It just says Facebook user. So I guess she must be joining from the group. Usually when you join from the group, cuando ustedes se unen a este live a través del grupo, sale así, no sale la carita de la persona que está hablando, porque el grupo es privado. Entonces, las reglas y la privacidad no dejan que el nombre de la persona salga aquí, la carita. Así es que, mi niña linda, un beso para ti. Te amo, te quiero, tu mami. Te amo, te quiero. Gracias por sintonizar. Vamos a ver aquí. Mildred Esteves dice, ay, déjame ver aquí. Ay, me las perdí. ¿Qué dice aquí? Perdí casa. Me los perdí casa por mí, algo así. Yo no estoy segura, Mildred, qué es lo que estoy tratando de leer aquí, así es que si hoy me ven un poquito toda confundida tratando de leer, no se preocupen. Lo que pasa es que el celular es pequeñito y las letras son pequeñitas. So if you guys see me squinting a little bit to try to read your messages, it's okay. It's just that I'm on an iPhone, which I shouldn't have. And then, of course, next week I'm thinking of going out. And that means that if I go out, that's when I need my cell phone. So here, you know, I didn't need to be out, and I could have had my computer, but I don't. So there you go. There you go. Let me see here. Hello from watching from Tampa. Yay! Hello, Tampa. Hola, 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 Tampa. Gracias por sintonizar desde Tampa. Me imagino, creo que sé quién es, que no está sintonizando desde Tampa, pero no sé porque no se ve el nombre. Así es que no quiero decir quién es. Vamos aquí, déjame ver. Mildred dice, eres hija de San José de las Matas. ¡Yay! Gracias, Mildred. Gracias, gracias. Para ti, besos, y para las personas aquí de San José de las Matas que me quieren muchísimo. Me da mucho amor, cariño, aprecio cuando yo estoy aquí. Entonces, sí, yo soy una como embajadora de lo que es San José de las Matas, también con mi esposo Ángel, ¿verdad? Así es que gracias, gracias. Aquí tenemos a Fátima Pérez. Hola, Fátima, ¿cómo tú estás? Gracias por sintonizar. Dice, hola, Yadires. ¿Cómo tú estás, Fátima? Yo espero que tú, tu esposo, tu hijo estén bien y el resto de la familia. Besos para ti. Gracias. Thank you so much for tuning in, Fátima, as well.
Okay, this is Angelina. There you go. So trying this again. LOL. Hello, my beautiful baby. I saw you doing your news this morning. You know, for those of you who are watching, and if you're in the Tampa area, even if you're not in the Tampa area, all you need to do if you want to see my daughter Angelina on TV, Saturdays and Sunday, that is, she does the news. So she's a news anchor Saturday and Sunday mornings in Tampa. So 10 Tampa Bay is the app that you need to download. So download 10 Tampa Bay, and then you can watch Angelina live every Saturday and Sunday. She's there doing the news, and I'm very proud of my baby. So I'm very happy. Today she had a beautiful blazer on, and I always take a look at what she looks like in her clothes, being a good mommy. So even though I'm here in San Jose de las Matas, I love you, and you looked beautiful today. Angelina, mi hija, si ustedes están en el área de Tampa, por favor sintonicen y vean a mi hija Angelina, mi hija linda, inteligentísima. Yo estoy tan orgullosa de ella. Ella está en Tampa y Angelina sale, bueno, ella trabaja para la cadena CBS en Tampa, pero no tienen ni que estar viviendo en Tampa. Ella trabaja para 10 Tampa Bay, se llama, y si no están en Tampa, solo tienen que bajar la aplicación que se llama 10 Tampa Bay, y ahí la pueden ver todos los sábados y los domingos en vivo. Pueden ver a mi hija Angelina. Hay diferentes horarios de los noticieros, pero si usted se lo perdió, usted entra a la aplicación y ahí le dice que usted la puede ver. Así es que mi hija hace un buen trabajo allá. Yo estoy súper orgullosa de ella. Así es que ella sabe que yo la amo, que yo la adoro. Te adoro. Déjame ver acá. Tenemos a Ana. Hola, Ana, ¿cómo tú estás? Hello, Anna. Thank you so much for tuning in. Let me see what you said, Anna. Hola, mi bella amiga. Mi cambio fue a mudarme de estado desde Massachusetts a la ciudad, déjame ver aquí, del Sol, Florida. Muy agradecida y la bienvenida y no piensen que son ustedes, soy yo. Soy yo tratando de leer esto. ¿Saben lo que debo hacer también? Debo tener como unos lentes rapidito, ¿verdad? Porque así quizás lo puedo ver. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que quizás me debo poner unos lentes rápido. Maybe I should wear some glasses fast. So what do you guys think? Hold on. Vamos a ver aquí. Viene más puertas al éxito. ¡Ay, qué bien! Gracias, gracias, gracias. Así es, así es. Vamos a ver si puedo ver un poquito más. Muy agradecida. Así, ok, bienvenida. Ok, thank you, ma. Love you, proud of you. Muchísimas gracias. De parte de mi hija Angelina. Claro que yo soy tu fan número 1, Angelina. You know that I'm your number 1 fan, Angie. So, let me see here. Fátima dice, vamos a leerlo acá. Fátima dice, gracias, estamos bien. Nuestras vidas y la de mi hijo cambió un 100% desde que fuimos a la conferencia el año pasado. La divinidad y el universo nos bendijo a través de ti. ¡Wow! Qué bien me siento. Gracias, Fátima, por compartir eso que es tan importante para ti, para tu familia. Qué bueno, el año pasado sí fue un año muy especial y muchas personas fueron tocadas y muchas personas recibieron muchas bendiciones. Y qué bueno, gracias por compartir eso aquí en este live, porque es importante que las personas vean y que entiendan que esta conferencia es especial. Esta conferencia es un lugar sagrado, un lugar donde solamente los que están ahí llegan a experimentar, a sentir qué es lo que está pasando en la conferencia, y que nunca las personas van a poder ver video de lo que sucedió en la conferencia, porque es parte de las reglas, ¿no? Que la divinidad quiere, de que nunca lo que sucede en la conferencia se queda en la conferencia y con los asistentes. Entonces, qué bueno
Qué bueno que tú, tu esposo, tu hijo pudieron recibir bendiciones, cosas buenas y que la vida de tu hijo cambió después de eso. Yo estoy feliz, contenta, Fátima, de que tú hayas compartido esto, especialmente aquí en este live. Me llena de mucho, mucho honor de haber sido utilizada por la divinidad para traerles a ustedes lo que ustedes necesitaban para que sus vidas fueran muy diferentes a como estaba. Así es que gracias, Fátima querida. Yo espero que quizás este año puedan ir. No sé si piensas y puedes ir a la conferencia. Será el sábado 1 de octubre y espero que tú puedas estar ahí. So I want to take this opportunity, and I know that the message was written in Spanish, but to me it really means a lot when I get these kinds of messages. I want to let you know how happy I am. My heart is filled with joy. It's filled with love. And it fills me to get messages like this one. And Fatima basically went to the conference last year with her husband and her son. And she says she got blessings and that her son's life changed 100% after being at the conference. And that just fills me with joy. I am so happy. You have no idea how happy I am. I get so genuinely happy when I get messages like this, because I never thought that she was gonna share that with me today on this live. And I'm so happy. So I hope to see you. Espero poder verte, Fátima, definitivamente este año también en la conferencia. Gracias por compartir. Significa tanto para mí. It really means a lot to me. So, okay, so I see that you guys, let me see, if some of you guys would like to share something else, if you guys have been to the conference, it helps people who are watching to understand what the conference is about. And for them to understand that the conference is very interactive. Es importante que ustedes sepan que estas conferencias son muy interactivas y las personas van y hacen preguntas y simplemente yo soy un medio de comunicación, ¿no? De la divinidad para poder darle mensajes a las personas, a los asistentes que van y deciden expresarse y deciden hacer preguntas o si tienen comentarios. Y para eso ustedes no saben lo feliz que yo estoy en el día de hoy. Así es que, porque Fátima me puso feliz. Gracias, Fátima. Me pusiste extra feliz. I am extra happy because of Fatima, because I did not expect for that comment to come on. So I am so appreciative. Thank you so much. So now I want you to continue to leave messages, please, because when I do take the break to read the messages, I want to read your messages, okay? Quiero que ustedes sigan dejando comentarios ahí, porque cuando yo pueda verlos, ahí los voy a ir leyendo los comentarios. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a ir aquí y vamos a... ¿De qué se trata el tema? Woo-hoo. Change is change. That is the topic of this week. Change is change. I want to be honest with you. When I get these topics, the titles of the conference, the lives that I'm going to do with you, the videos that I do, that I always come up with a title. I want you guys to know that these are just ideas to just come to me, and they give me the topic. And most of the time, I want to say most, but it's all the time, basically. Because sometimes I sort of understand a little bit why they gave me those topics. But most of the time, I have no idea why they give me the topics. And when I say they, I want you to understand that that's the divinity. To me, that's the divinity. Those are the guides that help me, that come through me to help you. That is how it works, okay? So when I get these topics, I feel the same way as you. I say, what do they mean? Change is change. What do they mean when I say I choose love?
what do they mean when I say I trust the process? What I think last week was, I keep trying to remember what last week's topic was. And let me see, what was last week's topic? I'm not sure. It's going to come to me. But what I want you to know is that you see how I am. This is Yadires. This is me trying to understand how is it that these topics just come to me. So I'm just like you. I have no idea what is it that I'm about to say, by the way. So when I came up with this topic, let me get a little bit more comfortable here. When I came up with this topic, I want you to know that when I come to be with you, I have no idea what I'm going to be saying, just so you know. It might sound weird because you guys might think, well, she should know what she's going to say. I have no idea what I'm going to say. And the same thing happens at the conference. At the conference, the only time that I know what I need to say is for a PowerPoint presentation that I do at the conference. That's it. That is it. Anything after that. And the PowerPoint presentation is only like 10, 15 minutes the most. After that, I have no idea what's going to happen at the conference. So that says a lot. It tells you guys that that we are all in this together, that one way or another, the divinity is speaking through me, and that I have no idea what it is that I'm going to say. So I wanted to put that out there for some reason. Maybe the divinity wanted me to clear that up with you guys so that you guys know that I have absolutely no idea what it is that we're about to talk about today, really. All I know is that change is change. And I already just got one idea now that I'm going to start talking about that. And then it goes from that to something else, to something else, to something else. And that's how the topics are developed. Quiero hacer un punto para que ustedes entiendan de que cuando a mí me llegan estos temas, estos títulos de diferentes lives que voy a hacer, los títulos de los videos que yo grabo, los títulos de la conferencia, de las diferentes conferencias que yo hago, quiero que ustedes entiendan que estos son títulos que me llegan, ¿no? Me llegan y yo solamente, y cuando yo los recibo, yo estoy igual que ustedes. Hago las mismas preguntas. ¿Pero qué significa eso? Un cambio es un cambio. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando me dieron el tema yo elijo el amor? Ok, yo elijo el amor. Ya sé, ese es el tema, pero no sé qué es lo que voy a decir acerca de ese tema. Quiero que ustedes sepan que esa sí que funciona. Yo, Yadires, no tiene idea de qué es lo que voy a estar hablando en 5 minutos más adelante. Ahora mismo me llegó una idea ya que voy a comenzar a desarrollarla. Desarrollo esta idea y luego me llega otra idea, desarrollo esa, me llega otra idea, desarrollo esa. Y basado en sus comentarios también llegan otras cosas y así sigo desarrollando y desarrollando. Es así que funciona este don, si se puede decir, que tengo. Y este don lo he tenido desde pequeña también. Debo aclarar ese punto también, que hay muchas personas que piensan que he estado haciendo esto hace 7 años porque tengo 7 años con la conferencia. No es así. Yo tengo haciendo esto, lo que ustedes han visto públicamente, yo lo he estado haciendo toda mi vida. Toda mi vida he estado dando mensajes, guiando a personas, que la divinidad elige guiar. Yo no tengo nada que ver con esto. No elijo a quién se le da un mensaje. Puedo estar en una tienda, en un Home Depot, en un IKEA, en un Macy's, y ahí me dicen, vaya y dele este mensaje a esta persona, a este señor o a esta señora que yo no conozco. Yo me le acerco, le doy un mensaje. La mayoría de las veces me dicen, yo le pedí a Dios que me diera una señal. Gracias. Solamente la divinidad sabe cómo es que funciona todo esto. Yo solamente soy una herramienta, eso es todo. Quiero que ustedes sepan eso. One little thing that before we start talking about change is change, that I also want to clear up is the fact that the way that some people think
that I've been doing this for only 7 years because I've been doing the conference for 7 years. That is not the case. I've been doing this my entire life. I as long as I can remember, ever since I was little, I was always given information, and I was always knowing things that are going to be happening, or something's happening here. Give this message to somebody. For instance, I could be at a store, I could be at the supermarket, and I am told to go to a specific lady or a specific gentleman, and I'll go up to them and I'll give them a message. Remember, again, I don't know these people. So I give them the message, and all the time, I don't want to say all, but let's just say most of the time, 99% of the time, they tell me, I asked for a sign. I asked for a sign. And all of a sudden, they're given the information that they needed to receive so that their faith stays intact, so that their faith continues to grow. And that's how it works, okay? So I just wanted to clear that up really quickly. Okay, so right now we're going to be talking about changes change. Before we do that, you guys know that I always like to do the creed. So let's just do the creed, shall we? Are you guys ready? I want you to repeat after me, okay? As I listen with love, I shall receive with love. Because we are love, and love is the key to everything. I'm stepping forward to a better me. You're stepping forward to a better you. I'm stepping forward to a better me, because I just said it too. All of us just said it, and that's how it works. That's the way that the creed works. At the conference, we also do the creed. So here we go. I'm going to be doing the creed in Spanish, and then we start with the whole topic. Voy a hacer el credo en español, y ahí vamos a comenzar con el tema de esta semana. Mientras escucho con amor, por favor, repita conmigo. Mientras escucho con amor, recibiré con amor. Porque nosotros somos amor. Y el amor es la clave de todo. Estoy dando un paso adelante para mi mejoría. Usted está dando un paso adelante para su mejoría, comenzando ahora mismo. Yo estoy dando un paso para mi mejoría, comenzando ahora mismo. Cada vez que decimos el credo de un paso adelante para su mejoría, volvemos a entrar en a ponernos en este ambiente que es, hasta cierto punto, vamos a describirlo como un lugar sagrado. Así es que gracias a cada uno de ustedes que acaba de decir el credo conmigo, y estamos en un ambiente muy sagrado. Así es que muy importante que usted sepa que en el día de hoy y todos los domingos, cuando estemos juntos, que ustedes entiendan que si desean comunicar algo, hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, que se trata un cambio es un cambio, queremos que ustedes, por favor, hagan esa pregunta que ustedes necesitan hacer para que así reciban una respuesta. La respuesta indicada usted la va a recibir si hace la pregunta que usted siente que quiere hacer. ¿Está bien? Entonces, si usted quiere hacer un comentario o una pregunta y usted no quiere que yo lo ponga en pantalla, usted pone ahí anónimo. Antes de hacer su pregunta o su comentario, yo lo leo y luego le doy su respuesta. Y no voy a poner su información aquí en este live, porque es importante que usted sepa que también hay privacidad. Aunque es algo público, hay privacidad. Si usted quiere hacerlo anónimamente, hágalo anónimamente. ¿Está bien? So it's important for you to know that before we continue, that this Sunday and every Sunday, whenever you feel like doing a comment, a question that has absolutely nothing to do with this week's topic, which is change is change,
please do that. Please ask that question that you've been wanting to have an answer for. Please ask that question that has been bugging you for quite some time and that you're trying to understand why is it that whatever it is that you're going through is bugging you. Allow yourself to just allow your higher power to just reach out and to connect with my higher power to go ahead and so that you can get your answer. Ustedes tienen que permitir que su poder superior se exprese a través de ustedes. Por eso le digo que si usted tiene alguna pregunta, que la haga. Que este espacio es para usted. Por si usted tiene pregunta, usted hace sus preguntas y su poder superior se conecta con mi poder superior y así usted puede recibir una respuesta. Bien, de eso se trata. Porque esto tiene que ver con usted. Antes de, vamos a ver acá, a ver si ustedes han hecho algunos comentarios. Let's see if you guys have done any comments. Vamos a ver aquí. Thank you, Fátima. Besos para ti. Gracias por tu lindo comentario en el día de hoy. Agradezco tanto tu comentario, que hayas dicho que ha sido la conferencia y que la vida de tu hijo cambió. Eso para mí significa todo, Fátima. No sabes cuánto significa eso para mí. You have no idea how much it means to me when you give feedback regarding the conference and you talk about what happened to you or to your loved ones after the conference. It really helps me. It really helps me to understand that what I'm doing is good. That what I'm doing, I know what I'm doing is good, but that what I'm doing is effective. That what I'm doing, it's being received, and that it's causing change that the divinity wants to see in all of us. Me gusta sentir que los cambios que ustedes reciben luego de ir a la conferencia o de haber recibido un mensaje directamente a través de mí, de que esos cambios se efectuaron porque así lo quiso la divinidad. Entonces, gracias por tomar el tiempo y compartir conmigo y con todas las personas que están aquí de lo que significó la conferencia para ti, Fátima. Aquí tenemos a Marisol. Hola, Marisol. Besos para ti, bendiciones. ¿Cómo estás? Espero que tú estés bien, querida. Déjame ver acá, Marisol. Aquí tenemos, déjame ver qué dice aquí. It happens to me all the time. What happens to you all the time, Marisol? Tell me. ¿Qué es lo que te sucede siempre, Marisol? Cuéntanos. Montes Ingrid, hola. ¿Cómo tú estás, Ingrid? Besos para ti también. Hola, saludos, bendiciones para ti también, querida. Blessings to all of you guys who are taking the time to wish me well. Thank you so much. Fatima Perez says, it took time, but we need to be patient and trust the process. Yes. Trust the process, like you say. And in one of the live, that is my every word. Thank you. Oh my God. I want you all to understand that if I'm not reading your comments right, don't feel bad. It's not you. It's me. Thank you so much. Yes. We need to trust the process. Help is going to come at the right time. Tenemos que confiar en el proceso, dice Fátima, como yo digo, obviamente, y que todo se lleva su tiempo, pero cuando sucede y ya, y tenía que suceder en ese momento específico, porque así es, así lo quiere su poder superior, porque usted solamente cambia cuando está ya preparado para cambiar. Usted va a cambiar cuando usted está listo para cambiar. A veces queremos el cambio, pero no nos llega. No nos llega porque no es el tiempo adecuado para que este cambio tome efecto. A lot of times, a lot of us want change, but it doesn't come to us fast enough sometimes, right? Many times it doesn't come fast enough, right? But why? Because
the divinity, because your higher power needs to have that change happen at the perfect time, at the time that you are able to accept the change, to understand that that is the right time for the change. Always leave it in God's hands. To me, it's God. Ask your higher power. You know better than I do. Give me what I need. You know what I need. Give it to me at the right time, not at the time that I want it. That's what we want you to say. Lo que queremos que ustedes digan es, yo necesito, díganle a su poder superior, por ejemplo, mi poder superior sabe lo que yo necesito, lo que yo quiero. Ustedes pidan y simplemente déjenselo a su poder superior, entendiendo y pidiéndole a su poder superior que ese cambio, que eso que le va a llegar a usted, se efectúe en el tiempo, yo digo en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Eso es lo que yo digo. Usted puede decir lo que usted desee decir. Usted siga a su poder superior. Llénese de ese amor, de esa alegría, de esa paz, de esa tranquilidad. Llénese de eso diario y deje que su poder superior haga estos cambios por usted. ¿Sí? Así es que vamos a ver aquí. Aquí me está saludando. ¡Hola! Alguien en Facebook también. Parece que es a través del grupo. Hello there. Thanks for saying hello. Hola, hola. Gracias por saludarme. No veo quién es, pero besos. Kisses to you, even though I don't know who it is yet. Let me see here. And Fatima Perez says, I mean my everyday word. Yes, 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 yes. Sí, así es, tu palabra de todos los días. Gracias, Fátima, por compartir conmigo. Quiero que sigas compartiendo conmigo. Fátima, todo lo que tú sientes, compártelo. Comparte, Fátima, porque tú nunca sabes a quién tú estás ayudando, compartiendo tu experiencia, compartiendo tus sentimientos. Muchas personas a veces creen, no voy a decir esto porque por alguna razón, ¿no? Y no entienden que muchas veces estas lecciones, estos mensajes, a veces ayudan más a las otras personas que están ahí con usted que hasta usted mismo. Por ejemplo, en la conferencia sucede esto mucho, que hay personas que hacen una pregunta y la hicieron porque sintieron que querían hacerla. Pero las otras personas que están ahí reciben hasta más ayuda de esa pregunta que una persona hizo. Entonces, por eso es que yo le pido a Fátima y a cualquier otra persona que ha ido a la conferencia, exprésense y digan las cosas, porque ustedes están siendo también utilizadas para ayudar a otros. If you have received a message and you have received blessings from the divinity, you too are being used now by the divinity, by your higher power, to become this agent of change for someone else. Yes, and that's why it's so important for you to go ahead and say things. Say things, and don't just think about what you're going to receive. Think about how others are going to be receiving things, because you asked the question, because you dared to ask the question, porque usted se atrevió a hacer esa pregunta, otras personas reciben ayuda. Es así que funciona. Entonces, cuando usted haga sus preguntas, no piensen que solamente es para usted. Usted está haciendo la pregunta y sí le va a ayudar a usted, pero usted está ayudando a otras personas. So when you ask these questions, you have to, know that you're asking the question. It is going to help you. To get the answer is going to help you, but it's also going to help other people. Always keep that in mind. It's going to help other people as well. So ask questions, okay? So Hilda, hola Hilda, mua, mua, mua. Besos para ti también. Hello there. Thank you so much for joining in. Bendiciones, Yadires. Change is good and very important part of my life, so I can move forward. Yes. Do you guys see how I respond? When you guys say something that just fills me with joy, because you're moving on, because you are
understanding that change is great. Change is good. Change is awesome. Change is great. Change is wonderful. Don't see change as something negative. Don't fear change. Change is good. It just means that you are evolving. That's all that it means, that you're evolving. El cambio es bueno, el cambio es maravilloso, el cambio es cuando hay cambio, usted está evolucionando. No le tenga temor al cambio. No quiero que le tengan temor, ni un poquito de temor al cambio. Entiendan que todo lo que le pasa a usted le está pasando por algo. Y que estos cambios tienen que suceder para que usted siga adelante. ¿Sí? Entonces, eso me fascina cuando leo estos mensajes así como de Hilda Ramírez, Hilda Ríos. Hilda, I think you met Hilda Ramirez, who was also at the conference last year, and I almost called you Hilda Ramirez. Hilda, thank you. Besos para ti. Obviamente, déjame ver acá. Ana Barden dice, la vida es corta. Yo estoy feliz. Mírenme lo feliz que yo estoy aquí con ustedes. La vida es corta, dice Ana. Cuando a mí me dicen cosas así, ustedes están citando diferentes mensajes que ya la divinidad ha dado a través de mí, como la vida es corta. Hablamos de la vida es corta. Y Ana dice, la vida es corta, se necesita el cambio. Dios mío, me fascina cuando veo a personas así. Dios mío. Y dice aquí, ríe Ana y vive. ¡Yay! Gracias, Ana. Ay, Ana, mira, yo me estoy dando hasta calor. Yo creo que ya me tengo que... Y eso que tengo aire aquí. Es que ustedes me hacen reír muchísimo porque me fascina cuando están hablando así como a través de mensajes que se han dado a través de Step Forward, de un paso adelante para su mejoría. Gracias. So Anna was just saying that life is short. Life is short and that you need to, laugh and you need to live life. And I love that. I love that because Anna is talking about one of the topics that we talked about on Step Forward, which is called, it's titled Life is Short. And I love it. I love it. I love it. Like when some of you guys say to me, I choose love. I choose love. Say that. I choose love, Yadires. Yadires, I choose love. When you see me, tell me that, please. Please tell me that. Cuando ustedes me vean, quiero que me digan, Yadires, yo elijo el amor. Yadires, yo elijo el amor. Díganme eso cuando me vean. Porque quiero ver que ustedes han recibido estos mensajes. Estos mensajes es para que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos evolucionar. Y quiero saber y entender que ustedes los han entendido estos mensajes. Yo elijo el amor, Yadires. Yo elijo el amor. I choose love. That's what I want you to tell me. Next time you see me, Yadires, I choose love. I choose love. Okay. So a Facebook user says here, let me see. It's the changes I must accept, although it seems so hard in that moment. Thanks for the reminder. Oh, yes. It seems difficult. It seems hard, but we need to just accept them. The moment you accept them, they just go away. They go away. Because until you accept them, they're going to be there drilling you and making you feel weird things. Yes. So be smart and say, I trust the process. I understand this is happening for a reason. It's going to go away. It's going to go away right away. I promise you. If it doesn't go away right away, you need to keep this in mind also, is that you haven't said it from your heart. You're just saying it from here. Yes, it's good to say it from here,
but then it becomes something natural and it becomes part of you, part of your essence. Yes? So you need to once, and like from the first time you say it from your heart. Accept that change. Trust the process. I want you to do that. Quiero que ustedes hagan esto. De que esta persona que dijo obviamente que son los cambios que a veces le toma mucho entender y no quiere aceptar, pero son los cambios que lo hacen mejor. Es así que funciona. Cuando nosotros aceptamos estos cambios, se van de una vez. Estas pruebas se van de una vez. Tan pronto aceptamos los cambios. ¿Sí? Está bien. Entonces, por ahora, thank you so much for sharing with me. I want you guys to continue sharing with me because I love it. I love it. I love it. I love it when you guys share these things with me. Me fascina cuando ustedes comparten conmigo, por favor. Que este live sea interactivo. I want this to be an interactive live. I want you to be part of the live. Not just here, tune in and watch me and listen to me. I want you to just participate. Yo quiero que ustedes participen, que sean parte de esto, porque esto es para ustedes. This is for you. So always keep that in mind. Okay, so one of the things that I wanted to talk to you guys about, I'm going to go back to you guys, about change. Okay, so I want to tell you guys that there's a good friend of mine. I want to say that was like a week ago or 5 days ago, said to me, why is it, here is a step forward question for you. She said, why is it that even though what's happening to me right now, I believe that it's good, why is it that I feel anxious? When things that are not okay are happening to me too, when things are not going right, I also feel anxious. So now when I feel anxious, even though I know it's something that's not negative, why is it that I feel the same exact feeling? I feel anxious, she said to me. So the divinity right away said to my friend, change is change. Change is change. You need to understand that when it's change in a negative way, if we can call it that way, because in a way, nothing's really negative, right? When change is happening, that things are not going okay in your life, and there's change, it feels like that, right? It feels like I'm all anxious. And then when all these beautiful things are happening to you and all these great things are about to happen to you and in your life and you're going through changes, you still feel anxious. Why is that? Because again, change is change. It feels the same. So you need to start to understand and not feel bad every time you feel anxious. When you try to analyze, why is it that I feel anxious? Oh, there's a change coming on. Let me make it into a positive change. When you see that the change is not 100% something that you're controlling, that you're able to not be, that you're not too happy about, you change it. But when you see that you're anxious, but there's absolutely no reason for you to be anxious in a negative way, that is a sign for you. It is a sign that good change is about to take effect. It's about to happen. Change is change. It doesn't matter if it's good or bad. It's just the way that it feels when we can't control whatever is happening to us. When something negative is happening to us, we feel like we can't control it. That's why we feel anxious. When all these positive things are happening to us, we're getting a brand new job. We're getting all these positive things coming to us. We're getting checks in the mail. We're getting all these,
we've been accepted to, a university. Like, it doesn't matter, whatever. When you went to the doctor and the doctor said you are totally healthy, those are all changes. So in a way, you get nervous, you get anxious a little bit, because you feel like, oh, why did I feel like that? Is the doctor going to tell me some bad news? And a lot of the times it's not. It's just change. Your body is changing. Your surrounding is changing. You also need to take into effect, you also need to understand that, in a way, our surrounding and everything around us don't really change. It's humans who change. The trees are the same, the buildings are the same, the streets are the same. We are the ones that change, and we are the ones that give it the value, whether this changes, yes. We're talking about Earth in general. But the trees are always there, buildings will be there, the mountains will be there, that kind of stuff. We're the ones who change. So keep in mind that when you have a lot of good things coming to you and you feel a little bit like butterflies in your stomach, don't feel bad. Go ahead and process it. Go ahead and get that symbolic filter that I spoke to you about months ago and put it to practice. Put your filter to practice. Start filtering your thoughts. Wait a minute. Why do I feel anxious? Wait a minute. Why do I feel like, butterflies in my stomach? But wait, it's all good stuff that's happening. And then get excited. But don't think that just because you're anxious, it's because of a negative reason. Change is change. Good, bad, good, not so good. You guys know I don't like to use the word bad. Sometimes I try to describe it the way that you describe it to me. Oh, but I'm going through bad things and I'm going through this, and yes, change is change. So from now on, when you're getting butterflies in your stomach, when you're getting anxious over something that you're doing, guess what? Accept it. Change is change. This is just change. I trust the process. I choose love. Everything's going to be fine. And you will be. Because things are the way we say they are. Remember that. Things are the way we say they are. You have control. Quiero que ustedes sepan que ustedes tienen el control. Que las cosas son como ustedes dicen que son. Y le voy a dar el ejemplo de una amiga mía, muy buena amiga, que me dijo los otros días, hace como 5 días, me dijo, ¿por qué si me están sucediendo cosas buenas en estos momentos, por qué me siento con ansiedad? ¿Por qué me siento que tengo, como dicen, las maripositas en el estómago? Le dicen así, no sé si aquí lo dicen, maripositas. ¿Por qué siento ese sentimiento que no puedo controlar? ¿Por qué me siento así como ansiosa? Y la divinidad le dio la respuesta. Porque un cambio es un cambio. Un cambio es un cambio. ¿Qué significa eso? Que no importa si el cambio es que usted lo vea como no tan bueno o como bueno. Se siente igual. Así es que la próxima vez que ustedes sientan maripositas o que ustedes sientan ansiedad, entiendan y utilicen ese filtro simbólico del que yo les hablé hace meses atrás, que tenemos que tener un filtro simbólico. Tenemos que filtrar nuestros pensamientos y darle valor a los pensamientos que queremos darle valor. Bien, entonces entiendan ustedes en el día de hoy, entiendan que un cambio es un cambio. No se sientan mal, no se sienta que cuando tengan ansiedad, automáticamente ya eso es algo negativo. No lo es. Sienten ansiedad porque viene algo bueno por ahí. Y ustedes, como no saben lo que es, se sienten ansiosos. Ustedes no saben lo que es. Por eso se siente así. ¿Comprenden? Entonces, no vayan automáticamente a pensar que porque me siento
ansiosa, me siento un poquito, no piensen que es negativo. Porque si lo piensan, automáticamente se van a empezar a tornar las cosas de una manera negativa. Es de esa forma que funcionan los pensamientos. This is how the thinking process is. As soon as you're a little bit anxious and you feel, oh, I'm a little bit anxious, that's something that's negative. Then, because you're thinking about the fact that that's negative, you know what's coming, because things are the way we say they are. If we start to think all the time, things are negative, things are negative, things are negative, do you think you're going to be getting positive things? That's not going to be the case. So I want you to, from now on, when you feel anxious, don't automatically feel that it's for a negative reason. I wonder what's so great that's coming to me. I want you to ask that question. Yes? I wonder what's coming to me. Something's coming. I feel it. Something's coming. Change is change. Don't fear it. Change is good. Trust the process. Choose love, and everything's going to be okay. Yes? So I want you guys to know, let me see if I have any comments from you guys, because guess what? 56 minutes already I've been talking. No! It is amazing how fast that happens. Oh my God. Okay, hold on a second. Let me see here. Who is it? Let me see here. Fatima. Oh my God, Fatima, I need to put my glasses. Let me try to read your messages. Ready? Okay. Oh, now I understand what happened to me 6 years ago when my son graduated high school. It was the first time I felt depressed and anxiety. And I asked myself why I am happy that my son, I'm happy that my son is going to college, but at the same time, my emotions were everywhere. Thank you for the explanation. Yes, 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 yes. Fatima, yes. I am so happy that you gave me that one example. Change is just change. Yes? So don't assume right away that it's for a negative reason. I'm so happy that you understand now, Fatima. I'm so happy. That is great. I love that feedback. I love it. Let me see here. Okay, so if anybody else wants to share something, I'm going to be saying goodbye very quickly. So do you guys have anything else to say? Fatima, thank you so much. You've been instrumental in this live. To teach and show other people about different things regarding change. So thank you so much. Thank you so much. Let me see here. I want to share a couple of things with you guys, like I always do. Let me just start putting them out there. You guys know what it is already. I'm just going to be posting my Instagram and some other things as well. We only have 2 minutes. Solamente tenemos 2 minutitos. Rapidito, de lo que estaba hablando Fátima, ese comentario que puso Fátima fue que hace 6 años atrás, cuando su hijo se estaba graduando de la high school, de la escuela secundaria, ya se iba para la universidad, ella sentía ansiedad y se sentía un poquito hasta depresiva, y ella decía, pero yo debo estar feliz porque mi hijo va para la universidad. ¿Por qué es que yo me siento así? Y ese es el ejemplo perfecto para describir qué es lo que yo estoy tratando de comunicarle a todos ustedes en el día de hoy. Que un cambio es un cambio, que se siente igual, pero que no automáticamente asuman que es por alguna razón negativa. Y ella entendió, obviamente, de que ahora fue 6 años después, con esta explicación que yo le acabo de dar ahora, fue que ella entendió por qué ella se sintió así, que se sentía mal, hace 6 años atrás. Entonces, eso para mí significa mucho, de que Fátima haya tomado el tiempo para contarnos eso, esa experiencia que para ella fue algo personal, una experiencia de que como madre tu hijo se va a graduar, tú debes sentirte alegre, feliz, que tu hijo va a ir a la universidad, y de hecho tú te sentías con ansiedad, mira que me estoy engranojando toda. Entonces, ahora fue que Fátima lo entendió, de que un cambio es un cambio. Un cambio es un cambio. Recuerden eso, por favor. Change is change. Always remember that. Fátima,
You've been very instrumental in today's life. I appreciate you. Gracias, Fátima, porque fuiste utilizada en el día de hoy en este live. Agradezco tanto que me hayas ayudado a explicar este tema, especialmente con estos mensajes de que un cambio es un cambio, obviamente. Quiero que vengan a la conferencia, será el sábado 1 de octubre. I want you guys to come to the conference Saturday, October 1st. Go to the website, please. Vayan al website, por favor, y visiten stepforwardtoabetteryou.com, stepforwardtoabetteryou.com, okay? So for now on, I'm going to be saying goodbye to you guys. It's been a wonderful time, a wonderful Sunday. If you guys need to say anything else, I'm about to let you guys go. Thank you so much for being with me again. And let me take this off. Yadires Nova-Salcedo signing off. Los quiero mucho. Yadires Nova-Salcedo, ya me voy. Cuídense mucho. Mantengan ese amor siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Manténgase despierto. El cambio es el cambio. Un cambio es un cambio. Recuerden eso. Change is change. Always remember that. Don't feel bad when you feel anxious. Look for good reasons why you feel anxious. Busque buenas razones de por qué usted se siente ansiosa o ansioso. Bien, los quiero mucho. Bye. Bye. Adiós.